ଘରେ ଯଦି ପାଚିଲା କଦଳୀ ବଳି ଯାଉଛି ଆଉ ସେ କଦଳୀଟି ଅଧିକ ପାଚି ଯାଇଥିବ, ଖାଇବାକୁ ମନ ନ ହେଉଥିଲେ ଯଦି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, ତ ଏଇ ରେସିପିଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି କଦଳୀକୁ ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ଅଧିକ ପାଚି ଯାଉଥିବା କଦଳୀରେ ଆମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟା ବନେଇବା। ଅଟା ଆଉ କଦଳୀ କେକ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ରହିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ସୁପର ସ୍ପଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ରହିବ। এই ରେସିପିଟି ମୁଁ କିଭଳିଆ ବନାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। এইଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ 4ଟି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଏଠି କଦଳୀ ଅଛି। ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯଦି ଥିବ ଆପଣ 6-7ଟି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ମୋର ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର କଦଳୀଟା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ନେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଚି ଯାଇଛି। ତ ପାଚି ଯାଇଥିବା କଦଳୀକୁ ନେବେ, ଟାଣୁଆ କଦଳୀ ନେବେନି, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତ ଏଇସବୁ କଦଳୀକୁ ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ତାକୁ ଏମିତି ସ୍ଲାଇସେସ୍ରେ କଟ୍ କରିଦେବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ତାର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ବେଟର ବନେଇବାର ଅଛି ନା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଚିନିର ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ତ ଗୁଡ଼ 3/4 କପ୍ ନେଇଛି। ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, 1 କପ୍ ଆମେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରର କ୍ଷୀରଟା ନେଇଛି, ସିଝା କ୍ଷୀର ନେବା ଆଉ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ନେବେ। ତ ଏସବୁକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ବେଟରଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେଟରଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବାଉଲରେ ଆମେ ଗୋଳେଇବା ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଢାଳିଦେଲି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବେଟରରେ ଆମେ କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ନେବା, ଯେଉଁଟାକି 1/4 କପ୍ ନେଇଛି। ଏଇଟା ତେଲଟା ନେଲେ ବହୁତ ସ୍ପଞ୍ଜି ରହିବ କେକ୍ଟା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅଟାର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ମଇଦା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିନେ। ଅଟା ମୁଁ 1.5 କପ୍ ନେଇଛି, ମାନେ 1.5 କପ୍ ଅଟା ଆଉ 1/2 କପ୍ ସୁଜି। ଟୋଟାଲ୍ 2 କପ୍ ଆମେ 2 କପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 1.5 କପ୍ ଅଟା ରହୁଛି, 1/2 କପ୍ ସୁଜି। ଏସବୁକୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନରରେ ଏମିତି ଛାଣିଦେବା। ଯଦି କିଛି ମାନେ ଖଦଡ଼ିଆ ଥିବ ତ ବାହାରି ଯିବ। ଏଇଠି 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ବେକିଂ ସୋଡ଼ା। ଶୁଖିଲାରେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଟରରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନରେ ଗୋଳେଇବେ ତାକି ବେଟରଟା ସ୍ମୁଥ୍ ବନିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ ଯେମିତି କିଛି ଲମ୍ପସ୍ ନ ରହିବ, ସେଇ ହିସାବର ବେଟରଟି କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଥିକନେସ୍ ରଖିବା, ୟାଠାରୁ ବେଶୀ ମୋଟା କି ବେଶୀ ପତଳା ରଖିବାନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଟୁଟି ଫୁଟି ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳିଯିବ। ସେଇଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମଇଦା ଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ କଟ୍ କରିନେଇଛି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଟୁଟି ଫୁଟିଟା ଆମେ ଗୋଳେଇଲେ ସେଇଟା ତଳକୁ ବସିବନି, ଠିକ୍ ସେ କେକ୍ ସହିତ ଲାଗିକି ରହିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ରଖିବା ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ମାନେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆଲମଣ୍ଡ, କାଜୁ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ରାଇଜିନ୍, ପମ୍ପକିନ୍ ସିଡ୍। ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆ ଭିତରୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଇଟା ପକାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ତାକୁ ପତଳା ପତଳା ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି ଆଲମଣ୍ଡକୁ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏଇ ବେଟରରେ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରଖିବା ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କେକ୍ ଉପରେ ଦେବା। ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସେଇଥିରୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଟୁଟି ଫୁଟିକୁ ଦେଇଦେଲି। ପୁଣି ଆମେ ବିଟରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିବା, ଯେମିତି କିଛି ଲମ୍ପସ୍ ରହିବନି ଆଉ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ବେଟର ସହିତ ଚାରିପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଟର ତ ଆମର କେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କେକ୍ ପଟ୍ ନେଇଛି। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଥିରେ ଆମେ କେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇଥିରେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ରେ ଚାରିପାଖ ଆମେ ଏମିତି ଗ୍ରୀସ୍ କରି ନେବା, ଯେଉଁଟାକି ଅଏଲି ରହିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ରେ ଆମେ ଚାରିପାଖ କରିନେଇଛି। ଏଠି ମଇଦା କିଛି ଆମେ ଏମିତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦେବା। ମଇଦାକୁ ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କଟ୍ କରେଇଦେବା। ତେଲ ସହିତ ଚିପକେଇକି ରହିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କେକ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ କେକ୍ଟା ଇଜିଲି ବାହାରି ଆସିବ। ଯଦି ବଟର ପେପର ନାହିଁ ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ନାହିଁ ତ ବଟର ପେପର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବଟର ପେପର ନାହିଁ, ତେଲ ଆଉ ମଇଦାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ,
जो बेटरटा आम प्रस्तुत करके रखी से सबको देदेबा। फुल करेनि केक टिनर कहीं किसी जगह रखि थे फुलवाई केक फुल ऊपर को तेणु से हिसाब आउ कि स्पेस रखि थे ना केक बिगड़ी जीव। ये देखो ऊपर आम गार्निशिंग करने ऊपर मु टूटी फुटी दे देछि ड्राई फ्रूट्स दे देछि जहाँ सब मु रखी थी तो भल भाव सजेकी आम देदेबा कभर करदे। तो आपण को आपण हिसाब से ड्राई फ्रूट्स दे पारे। ये देखो मु भल भाव डेकोरेट कर देछि। एबे ए केक टी बेक होगापाई प्रस्तुत हो जाइए। ये देखु मु केक बेटर बनैला बेले कढ़ई रे बाली किछि दे देथिले तापर गोटे स्टांड दे देथिली आकु प्रीहीट करि नेथिली। जेते बेले आपण माने बेटर टी प्रस्तुत करछंती ता आगुरु कोन करिवे ना कढ़ई रे एमती बाली कि बाली जगह रे लूण भी नहीं पारबे लूण देकी ताकू गोटे कभर देकी एमती 5-10 मिनिट आमे ताकू गरम करिया पई छाड़ी दबा। एठी देखंतु मु से बाली ऊपर गोटे स्टांड दे देइची। तो ये स्टांड ऊपर आमे जो केक टी बेटर टी प्रस्तुत करथिले केक पट्टा बसई दबा। ये देखो भल भाव ठीक से बसई दबा। ये ओभन आवश्यक पड़ोनी तो कढ़ई रे आराम से आपण मैंने करेंगे। ये देखो गोटे गभीरिया माने गभीर थिबा जगह गोटे दबा कभर पाई कहीं जब फ्लाट जगह दौरान ताहले केक जो फुलब ना तो से जगार लग तो एमतीका माने गभीर थी से भाया कभर गोटे देवे एमती माने 45-50 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम रे छाड़ी दबा। सी भल भाव कुक हवा पाई ताकू छाड़िबा। तो ये देखो केकटा जानवे केमती आपणकर होइछि बोली 50 मिनट पर मत 50 मिनट लगला जेहेतु बड़ साइज रो केक थिला तो टिके टाइम लागिला। तो ये गोटे स्टिक रे आपण माने लगे कि देखिबे इंसर्ट करके तो जदि स्टिक रे किछि लागुनी ताहले आपणकर केक टी परफेक्ट बनी जाइछि। ताकू ठंडा हवा पाई छाड़ी दबा। ठंडा हैला परे देखंतु एंटी चारि पाखरे गोटे छुरी रे चारि साइड रे आमे टिके टिके छड़े दबा जहा द्वारा कि केकटा इजीली बाहरी आसीबे। एटी देखंतु माने मु चारि पाखरे एमती देई देइछि छुरी रे माने कट देई देइछि ताकू ओलटेई दबा। से प्लेट रे आमे ओलटेई दबा। एटी देखंतु ओलटेई कि मान कोन करबा ना एमिति ताकू पछपटु टेप कर देले केक टी इजीली बाहरी आसीबे। देखंतु केमिति आराम से केक टी बाहरी आसीछि। तो ये आपणकर बटर पेपर आवश्यक भी पड़ेनी तेणु भल भाव बाहरी आसी। एबे मोर ए केक टी प्रस्तुत हो जाइछि। सबु बेले चेष्टा करिवे केक टी ठंडा हैला परे काटिबा पई। जेहेतु मु जल्दी रे थिली तो एटा 40% ठंडा होता मु काटी देइथिली तेणु केकटा जेते ठंडा हबो ना सेते भल टेस्ट लागिबो आ काटिले मध्य छुरी रे लागिबोनी। एठी देखंतु मु आपण मानको काटिकी देखौछि मु बड़ बड़ पीस रे काटिछि आपण आपणको चॉइस रे काटिबे। तो एठी एई भलिया सुपर टेस्टी आ स्पंजी हेल्दी केकटे आपण माने घरे बहुत इजीली बनै पारिबे। तो एठी मु बिना चीनी रे गुड़ अटार व्यवहार करछि। तो आपण मानकर जदि चीनी पसंद दे पारिबे नाइ तो गुड़ रे एमिति आपण माने स्पंजी केकटे बनै पारिबे। देखंतु केते मोटा केकटा बनिछि आ केते स्पंजी अछि आ पार्टी को भी भारी स्वादिया लागिबो। आपण माने एई भलिया जदि आपण माने वीडियोटी फुल वॉच करथिबे ताहाले आपण माने एई भलिया परफेक्ट केकटे बनै पारिबे। घरे निश्चित एई भलिया केकटे ट्राई करंतु। आ रेसिपीटी आपण मानक केमिति लागिला फैमिली फ्रेंड मानक सहित शेयर करंतु। जदि अधिक भल लागुची तेबे तार अनुभूति मो सहित कमेंट रे शेयर करंतु। सेत पर्यंत रहुची मु आउ एक नुआ रेसिपी नेकी आपण मानक पाखकु आसीबी। जय जगन्नाथ।